ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. Father, bless our church authorities, bless our benefactors, supporters, the people who are working behind this ministry. Pula sila Ginoo sa kanang pabor, panalangin, grasya for their faithfulness as I claim for more people to join this ministry. Bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Habna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our Bohol Cable TV Valencia, and our ongoing expansions of this network. Bless our management, Boss John Daniel, and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our Bible ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, advocacies. To the less fortunate, advocacies to our environment for the progress and prosperity of all your people on this earth. Bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia. Protect them, heal them, Father. Bless them. Bless the Voices of Love community, as I pray, Father, that you may bless also our viewers and listeners wherever they are right now, Father. Let them feel your healing presence right now. Father, in Jesus' powerful of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our causes, bandages, sicknesses, anxieties, troubles. Father, please heal us, touch us, labi na mahal ng sakit sa utok, mata, ilong, baba, liog, kasing kanser sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa panit, dugo, bukog, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please repair, restore, redeem, heal us in Jesus Christ of Nazareth. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, touch us, empower us, enlighten us. Santa Maria San Jose, uban ni San Arcangel, Padre Pio, Paul Anthony, uban ni San Dominic de Guzman, all saints, brothers, blessed, please bring us, pray for us as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 12, Frantay 9 ngadto og 48. Ug timan-i kini, kung may balo pa ang pagbalay, kanus ang mabot ang kawatan, dili gayud siya matugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamusab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Ang buutan ug ang ligoy nga sulugoon, unya mingon sa Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba sa bingaya alang kanamo? Lamang o gitumong mo ba kini sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug malamon nga sulugoon? Na maitugyanan sa galing pagdumala sa panimalay ug paghatag sa dugang nga sulugoon silang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon. Bulan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuma niini sa paghiuli niya. Sultian ko kamo, ang agalon himo ni adtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung kadtong maong sulugoon, ngayon siyang kaugalingon dugay pa maabot ang akong agalon ug unya, musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki, babae, ug magpalabig, kaog, inom, ug magubugubog. Ug unya naibalik ang agalon usan yana kaadlaw nga wala pabuta sa sulugoon ug sa panahon nga wala niya baluoy. Tagod-taguron siya sa agalon ug pagumon sa ginangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod
unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam o dili magtuman sa ipabuhat katuson sa makadagan, apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa agalon unya makabuhat og buta nga tungod diini angay siyang latuson silutan ug jutay nga latos ang tao nga yatagag dagan paninglag dagan apan ang yatagan pagdaghan gayud paninglaw usab ug mas dagan pa. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Hilarion Abot. He became a disciple of Saint Anthony the Great, companion of Saint Hicisius. He was born in Tabata, Palestine, and was educated in Alexandria, Egypt. They lived in desert as hermits. Later on, his fame had spread. Then Hilarion performed so many miracles that crowds flocked to him. When it was discovered he was in a region, he died in Cyprus. Mao ni ang iyang legacy ining kalibutan na nagpuyo siyang hermit, nagpuyo siyang ordinary, nagpuyo siya ng iyang tibok kinabuhi gihalad niya sa Ginoo. Then na-sanctify ang iyang kaugalingon, people flock to him kung asa sa padung to ask counseling, pray-over, guidance, enlightenment. Ngano tungod kay mauni ang kalipay ni Saint Hilarion ang pagtabang sa mga tao na maduol ngadto sa Ginoo. And supposedly all of us will imitate Saint Hilarion nga wa ta laing tinguha interes sa atong tastag sa kakinabuhi kundili ang pagtabang sa atong isig katao. Mauni ang santo nga atong gihandom karong adlaw. Then we are encouraged also by the examples of the saint nga we will spend times to keep quiet, to reflect. Mauni ang akong agda ninyo niining taktaa na tagatong oras o panahon ang pagpamalandong pagilom kay in solitude we can hear the presence of the living God. Saint Hilarion, please do prayers for all of us, for our healing, courage to keep quiet sometimes, to talk to God in private. Please pray for our healing and miracles in Jesus' name. Amen. Thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports sa inyong kanunay nga pagtabang ni inyong mga ministeryo sa atong kalisdanan, crisis financially, mga problema. Wagid mo bitaw kundi nagpadayon mo sa pagtabang dining atong ministeryo dining buhatos Ginoo on this earth. For that, rest assured, our prayers are given to all of you for helping us. If you want to talk to me, please let's do it here in my office at San Miguel Compound for different concerns, clarifications sa inyong nagkadiyang mga tuyo. Please call or text 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to Nay Caridad Pagpalain, kinibong pamilya are helping me with Mimi Sato Regino, iyang anak, uban silang silingan Crisons, tag-iya sa Rose Golden Cookies, o Daboy Vincent Lido, naning silingan ni Pulos. They are working with me in this ministry. Pagpalain kayong lahat for doing that.
Thank you, Nainida Escobilla, ang atong register ng legal counsel sa libro for my daughter Tia, na sa librong gihatag aron nakatunan sa akong anak. Mahal ba yung mga libro? Pero they give it heartily for more knowledge of my daughter Tia. Thank you so much, mga Escobilla of Duero. Thank you also, Brinmil Aguilar family, pagpalain. Thank you for your undying supports to my family, ministry. Tanan na itong ikinanglan, but trying to provide us pagpalain. Naisal New, thank you for visiting Altia yesterday. By the way, I remember Nay Natividad Saulia and family, thank you for entertaining me. Itong aging adlaw, I was there sa ilang panimalay, yes, Duero, pagpalain. Pamilya ng Sergio Galintes, usas atong mga ligon na nagsuporta nining atong ministeryo. Then, Nay Lourdes of Kabantian, pagpalain ka for your kindness sa imong kamangyatagon, pagpalain. Thank you also, P.D. Liklik Abuseo and Nay Lili ang Ispostanes in courtesy of Adelimit and Nay Paping Exclamado. They are our volunteers. Also, Taikos in the school, they are also connecting to their children in other countries just to ask favors for this ministry. Muni usas atong kalipayan kanay mga ginikanan ng ilang mga anak, ilang gidasig, kamutabang, sa mas iyang anak si Mads Wilma o Captain Lito Castulo of Trinidad Gindulman, mag-ina ni sila, magpamilya, they're helping us also. Sama ning Francisco o Jojo Uclida, mag-ama, they are also working with us in our ministry. Thank you so much sa inyong generosity. Maria Kagampang, Ubay Mukoy, do prayers for the completion sa dako kayong balay nga dagag kwarto, giandam na kay nako mga bisita from somewhere. Ayos of course, Anis Mansion ni Madam Elaine atong i-house ang uban aron di ta kagasto. Thank you so much, people of Garcia. Kumaring Lukring nagpuyo sa Daplis Baybay, iyang apelyido Baybay, uban ni Ma'am Rosel Naldusa, uban ni Mads Bisidia. Sister Hilda pagpalain, LG, kumaring nursing and family, magpamilya sa ni. They will support our coming outreach and feeding program sa pagpakaos kabataan sa Antipolo Garcia soon. Pagpalain kayo ng may kapal. Nay Bobby, how are you? People of Valencia, subscribers are increasing whoever you are. Pagpalain kayo ng Diyos, going to Dimyao, going to Tagbilaran City, ang atong broadcast. Pagpalain kayo, taga Valencia, Dimyao. People of Duero, mga luwayon, kumaringinjing, awaryo, pagpalain kayo. Salabi family, Sister Bilma of Kansuay, pagpalain ng may kapal. People of Banda, pagpalain kayo mga tan, Makinano, Riwa, Goldie. People of Kandiay, mga Castrudis, Castulo, our negotiator, mga Bibi. Nay Firas, pangamusta ko ninyo Stugas. Silingan ni Agawang Chupi, may Moose Giwang. Abortasya products are available at Altia Biz Center. Thank you so much. Silingan ning Fred Amura, lahi sa mga abogado of Gindulman. Atong higala, best friend ng Digibern. Digibern is my companion today sa atong technical department. One of the most talented personnel, one of the most talented staff here in San Miguel. Usas mga talentadong personnels si Digibern, natanan, kamautanan. Diwating Fred Amura, thank you for visiting Digibern and Brad Fred Amura, amigo ng Pariber sabi. People of Gindulman, mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo. Kandihay, Alicia, mga Butil Cafe, Flores, mga Lakaran, Ayuban dia, pagpalain. Atun, for always following this broadcast. People of Ubay, mga Batsilos Bulis, pamusta kong Father Dodo, and then please
ipamusta ko sa Kuraparuko of Bin Unido. He's my advisor, mentor. Pinangga ko ni Father Ray Umamalin, ipaabot unya ang akong pagtimbaya. I believe ang atong broadcast nga hanukad sa ubay can be heard in the neighboring towns including Sipidia Island, Trinidad, where our Bull Balita Daily News, Bull News Today, Bull Standard are visiting with Boss Johnny or Yuki and family, and also Bin Unido. I know, mabuta dito going to Talibon. People of Bubay, please follow also my another broadcast via Hatip M every 5 to 6 p.m. every Sunday. Muna akong hangyo ninyo. People of Hinuog, people of Kalipay, Hinuog, Surigao, Liti, Camiguin Province, ako may agaw diya. People of Camiguin, 2013, I was in your place. Thank you so much. I know we have many listeners in Camiguin Province, ang Lalawigas, Lansunis. Pagpalain kayo for always listening and following this broadcast. People in somewhere, whoever you are, people here in Agda, tay Tuli, Dungmins, tay Limon, nahilo sa Sibis, do prayers to nay Pia Rangki, Merspin Crisons, and Trudos. Belated happy birthday to Jire Atchas, sa kanupaw ipamusta ko. By the way, thank you to Pastor Dudong Sapanta for the new book given to me. Pagpalain, Pastor Nis Bunagin, pero he's my friend. Kay naging kamot sa Brother Ridsel, nga kining mga ministros na yung pagtu, ato ning higalaon, ato ning suuron, ato ning panggaon usab. So people here in Agna, ang yuta sa akong katigulangan, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you, in Jesus' name, Amen. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod ni ining matang sa sulugoon nga gitagaag ranggo, posisyon, gitagaan o katungod, and we can notice as we read the gospel, this servant was changed in his attitudes, in his character, in his behavior toward his co-servants, toward the people inside of that residence, of that house. Ngano, tungod kay he was given the power, the privilege, the task, duty, authority to handle, to manage sa tibuok panimalay, sa tanang kabtangan, sa pagpadagan sa maong panimalay, sa pagtratar sa mga kaubang sulugoon. Pero we can notice the servant was changed. And this is what I heard always from wise people, nga ang tao mausog, and if you want that this person can be tested sa iyang tinuod nga pagkasiya, tagaag gahom, unlaki, badge, tagaag posisyon, majority of the men nga gitagaan o gahom, posisyon, authority na usog. Ingani po ni tabo sa dagang mga babae, tagaang gilig kwarta dagan, power, mausog, pagmuangat sa kinabuhi. Kining maong servant in our gospel was changed when his boss, his employers give him the authority. Ang iyang mga amo nagatag niya gahom, otoridad sa pagdumala, pagbantay. Ngano, tungod kay nagunaw na siya, ang iyang agalon tuwas bakasyon dugay pang muli. Because of that, he abused the goodness of his employers, of his bosses sa iyang mga agalon. Unsa iyang gibuwat, iyang gisakit ang iyang mga kuyog sa maong balay, then inom siya, barkada,
then lipay-lipay, kudyaka, iyang diabuso, ang unsay posisyon, ang unsay naaniya, ang unsay pribilehiyong gitugyan kaniya temporarily sa iyang agalon. How many times in our individual life nga doon natay mga na-receive nga blessings from the living God? Fame, authority, privilege, position, power, wealth, achievements, professions. Then, wata kalinggat nga nahinay, we are absorbed, gibirata. We are slaves by this fame, power, authority, professions that we receive from the living God. Nahimot ang ulipon, mo na nag-control kanato, mo na nagkaon kanato. That's why our attitudes, character, our behavior, ang atong gawi are changed gradually as we go on in our journey on this earth. Hinahinay nga nausob ang atong panlantaw sa kinabuhi, ang atong tinagdan, ang atong batasan tungod ni ining maong gahom, pribilehiyo, tungod ni ining maong gihatag nato nga pabor gikan sa Ginoo. Believe me, you receive that favors, blessings, authority, privilege from the living God, not for your own sake, but for the sake of other people around you, supposedly. You are born not for your own benefits, but you are born for other welfare, for other benefits, for the benefits of other people around you. May kasong itagaan ka ni ini, dili para nimo, kundi para sa uban. But there are many instances na daghang mga tao gitagaag gahom, posisyon, gitagaan ug katungod na usog ang gawi tinagdan. Ngano, they are abusing their power, authority, blessings. Mo ni nakita ang serban sa Ebanghelyo, mahimong siyang abusado, nahimos niya nga kampante sa unsay ranggo, posisyon na iyang nadawat gikan sa iyang mga amo. Other people of the living God, kining maong tao nagsalig, nagkumpiyansa tungod kay ang iyang agalon dugay pang moabot. If we have the same mentality as we go on in our individual journey toward our individual destiny, maguna-una galitang dugay pang Ginoo si Jesus Christ mo balik. In fact, Matthew 24 verse 36, it says na si Kristo mo balik pero way nasayod. Anon date, anon hour, way nasayod. Because of that, maabot ta sa point nga magsalig ta, magkumpiyansa ta. This is what I notice. Ang unggoy bitaw, monkey, you know what? Ang kamatyan sa usa ka monkey, ang kamatyan sa kaunggoy kumpiyansa. Salig ng way animal hunter sa usa ka lasang, munang patulog-tulog siya, wa siya magtago. Inganin sad ang dangatan sa tao, pag magkumpiyansa galita, delikado, mamiligro ang atong kinabuhi on this earth. Muna kung ang usa ka pulis magkumpiyansa, hayan, di magdugay sa kalibutan, army, or any political leader on this earth pag magkumpiyansa. Ang uban, nangamatay, nangadisgrasya, even in driving, pag magkumpiyansa ta, hayan, mabangga ba ta, or else makabangga. Kung siya itong gibuhat matag-adlaw, magdungag ba ta, magkumpiyansa? Like inahang Irene, sometimes she forgot to turn off sa ilang cooking stove. Sometimes di ta kabantay ba? Sometimes makalimuta. Sometimes nagkumpiyansa ta. Kung sinitabo nato disgrasya, di maayo, disasters, risk, dangers will come to us, will happen to each one of us kung magkumpiyansa ta.
labi na kining mga trabahante sa electricity, kung magkumpiyansa, very dangerous. Kay gamay rang sipi at kurinti gud na. Kining managat, pag magkumpiyansa, delikado. Agbong ba, oras kanog iho, or masabit dias taga or pukot, bisa na asa ka pag magkumpiyansa, delikado. Mao na ang rason ngano nga dapat diay every now and then alert ta sa unsay atong gipanghimo. Kinahanglan dunay presence of mind, because when I studied sa high school, our teachers were always telling us, class, have presence in mind. Kay matod pa nila, sometimes you are physically present but mentally absent. Mao ni hadlo kun naa ka pero wa ka sunauna. Kanira bang tao nga physically present but mentally absent? Kasagaran ni in love. Was kagalingon. Was una-una. Laom kayong ginauna. O digili ni problematic in love. Kani was kagalingon ba? Nas point of ecstasy. Overwhelming kayo yung pagbati. Nga mabot sa point nga wa na sa kibaw. Unsay iyang gihimo. O kilag na in love mo sa Ginoo, na in love mo na ining mong programa, na in love mo sa pagbuhat ug unsay maayo. You are overwhelmed in doing the right things. Mo na pinakalindot, but na in love tag sala, binuang di maayo. That is very dangerous. Sa pa kinahanglan as we go on in our journey, kinahanglan na akay presence of mind. This is very important. Kay ang matag lakan nato, one wrong move, it can change the course of your life. It can destroy you. It can damage you totally. Like what I heard, like this, kita mong parula dias kadagatan. What's the purpose of that parula? In order that the people nga tuwas laod managat, they can what? Go home after fishing. Unsa may ilang ilanan kanang parula, diin sa nanukad adtos na uli. One time there was an island nga dunay bantay sa maong parula nga sobraan sad siyag kabuutan, pero ang iyang kabuutan was not placed properly. Wa niya mabutang sa saktong paagi. Kabalo mo sa isda ang parula, butanga nagdaghang oil or gas para magsigana 24 hours. Aron tong mga sakayan barko dili mga bangga sa pangpang kaya makatuod sila nga pantalani kay nay parula, right? Pero kabalo mo, one time nay mga tao nangayo niya gas, kay nahugta gas ang mga lumulupyo sa maong isla. Kabaw sa gibuhat aning maong tao tungod kay matud niya, I need to please the people here in this island. Iyang gihatag ang gas sa parula. What happened? Ang sigas parula nag-out na in the midst of the night. Since ang lana oil gas iya man gipanghatag sa mga silingan, diin himutang ang headquarters niya, din naapuduol ang parula. Wa naman sa ikasustain sa nag-out ng sigas parula. Nga tungang gabi ngit-ngit. Kabaw mo unsay tabo, pagkabuntag maoray ang nakita, daghang nga matay, daplis baybayon, nga bangga ang uban, nga mga bangka, barko, dias pangpang. Ngano? Kay wa katuod og asa mudunggo kay napawong ang parula. Why? Because he made a wrong move. He made a wrong choice. Abinyag sakto pero sayop di ay. Nagkumpiyansa siya. Wa siya magunauna. Wa siya presence of mind during the time when he released the fuel nga ng parula. And this is what I mean. Every wrong move, even a single act of wrong doing, single act nga wrong, or usa ka sayop, usa ka sayop nga decision, poor decision, wrong decision in life, it can turn to worse. It can change the course of your destiny.
kay kadtong maong parolman tigbantes parola kung nagunahuna pa siya na kung iyang ihatag ni daghang kinabuhi makalas ang uban pagway suga buhi man, whereas pagway parola mga matay man tong mga bangka dito, mga bungkag man to kay mabangga man to kadit man to katuod asa pauli kay ang uban nga sangad, ang uban tos pangpang kay wa katuod sa pantalan kay ang parola na paong kay wa na ikadugang kay ngano ang mga oil lana fuel gipanghatag mo nang before you will decide, before you will make any decision in life, please think it many times, repeat it, discern it. Kung sakto ba ning imong himuon, sakto ba ning imong desisyon, sakto ba ning imong ihatag or imong paghimuon sa kinabuhi. Kay even a single act nga sayop, a wrong act, single wrong act, single wrong move, it can damage, it can lose your life, it can damage the people around you. Mo nang pagbuhimo tag mga lakang plano, desisyon, kinanglan ato ginang ampuan, ato ginang ihangad sa langit, ato yung pangayoon sa Ginoo ang more guidance and enlightenment. This is what I practice in my life. Pag nagli ko'y plano himuon, I prayed it not only one day, but I prayed it for a year. Tinuig ning akong giampo nga may tabo. O di ngali ihatag for 1 year, I need to add another year. Nay uban, di kabot og tuig pila ka buwan nimo inampo, imo nang gisugdan kay nakita nimo nga gusto sa Ginoong ipabuhat kay naka-learn ko a lot of lessons. Nga ang tangaw gyud nga pirming magdali, hayan gyud mahagba along the road. Ang tao gali nga emotional, once he will make a decision, sayop gyud na. Mga tabos mga magtiayon, pag mag-away, magbungol, buwag ta. Sus, manglupad, buwag, papirma. Sus, kinaulian man along the road, along the way, nagkaamgo siya nga, sus, sayop dito akong gibuhat. Mahal mo din akong bana, mahal mo din akong asawa, nag-uli, pero the damage has been done. Nangatadjom na, kigikulata, ang mga silingan kay baw na sa ilang troubles within sa ilang kaminyon. Naulawa na sila, usa pa kaamgo. Mo nang every time nga muhimo kag desisyon once emotional ka sayop na. Then everything nga imong himuon ampui una. Pamalandungi una. Kinanglan maghilom ka, talk to God privately for more enlightenment and guidance. Usa ka muhimo og lakang kay kung dalos ka, diretso ka sa unsay imong himuon, hayan mamiligro ka. Mo ni tabo. Every wrong move nga atong himuon, it can damage you. It can lose you forever. Mao nang ayaw gid kumpiyansa sa unsay imong desisyon nga himuon. Situit nga imo ning giampuan gi pamalandungan, imo ning ginauna sa makadaghan, imo ning gistudyuhan, imo ni nga gi banabana like what the gospel in Matthew, Jesus said, kung magama mo og tower, turi, rest assured, nga kay ba mo unsaon paguman, kay uban igo ra mo sugo, di man tiwason. This is my point. Una ka muhimog usa ka lakang, usa ka buwat, ayaw kumpiyansa, taro nga pagtanaw, taro nga pagtarget, taro nga pagsusi, aron nga di ka magmahay because regrets are always at the end. And believe me, every good move, even a single good move, it can change your life. For what? Prosperity, blessings, abundance, and more opportunities in life. Ingani ang life, sayop nga gamay, makaguba nimo. Bisan usak ka maayong desisyon, makahatag nimo og maayong kapalaran. Mao nang may point in every decision nga imong himuon, kinanglan di ka magkumpiyansa. Situit nga sakto na, situit nga naa ka sa presence of mind, situit nga kinigid mo imong gusto.
Mo bitang may annulment. What's the reason? Even our Pope Francis encouraged the clergy, the church, na timanuning case sa annulment ngano kay naa may mga naminyo nga waskaw galingon gitiunan og kutsi. Imo kutsi kanindot brad, kutsi liyo ba? Meaning gipugos das kaminyoon, forceful marriage, waskaw galingon, minor ang edad, or else not in good mood, not in good feeling, not in proper mind during their marriage. You know what? Mao ni rason nganong ang annulment, one of the elements ana pamatud-an sa matrimonial court nga there was no marriage took place since in the beginning. Gikan sa pagminyo ngano kay was kaugalingon tong nagminyo, was kaugalingon tong laki or else wa sa kaugalingon ang babae. Nihalarag sod sa kaminyon pero wa maguna-una. What will be the consequences in their journey sa ilang kaminyon? Mao nang nay annulment kay naa may nakita ang atong simbahan nga naa mga tao mahimong desisyon nga was kaugalingon ug mao nay gustong i-check sa simbahan tingali pagminyo ni was kaugalingon gipugos gitiunag kutsilyo, right? Kay matag desisyon nato pag padusdalos ta, kumpiyansa kayo ta, kampante ta, abi natong sakto, you never consulted God for further enlightenment guidance along the road, you will suffer the consequences. Anha pa ka makaamgo ngang unsa di imong gibuhat wrong, sayop. Abi nimo correct pero sayop di ay. Why? Tungod kay nagdepende ka lang sa imong tawhanong kapasidad, sa imong kaugalingong kusog, sa imong kaugalingong abilidad. This is it. Like the sermon in the gospel. Una-una niya, kulatahon ako niya kumakuyog, magubog-ubog sa ko, mag-inom ko kay, pagod to akong amo, do kay patong muli, kumpiyansa. Tungod siyang pagkumpiyansa, he made a wrong move, iyang gikulata, iyang maigsoon, iyang mga kaubang sulugoon. He was changed. Nahimusang abusado. Ubog-ubog siya, inom, binuang, ngano, kumpiyansa. Nadugay pa moabot ang iyang agalon. Sa pa, once kumpiyansa ka, ana magsugod ang chaos, danger sa imong kinabuhi. Kung di ka igmat ting kalibutan na, anha pa ka makabantay that you were possessed by Satan's long time ago once you are in hell. Anha pa ka kabantay nga naadi kay sayop nga gipangimo once you are already damaged. Once you are already destroyed and distracted, your fame, dignity, imong pamilya, napatauban kalit kadato, nausob sa tabo, diapos nakalinggat, nabungkag na iyang pamilya sa pobre na siya, kay may back to zero, na imong bigar, na himos ang murag trapo. Diapos sa kalinggat nga, wa na siya asawa, wa na mga anak, wa na nitratar niya, wa na siya higala. Sawa na ang tanang butang sang kinabuhi ngano kay wa sa maguna what will be the consequences kung iyang himuon ning usa ka butang. Wa sa maguna what will be the consequences, what will be the future, what will be the outcomes of this wrong decision, of this act kayang gihimo. Sometimes unya pa ta magbasol, unya pa ta magmay pag damage has been done, like the sermon in the gospel. I know nagbasol ni, nagmahay ni for what he did sa iyang kaubang mga sulugoon, for the abuses he made, sa iyang pagka-abusado. I know when his employers, iyang mga amo, got home ug nasakpan siya sa iyang mga di maayong gipanghimo. Nagbasol ni, nagmahay, pero uwahi na, huli na. Tingali baya will come to this point of our individual life nga in the judgment arena of the living God, because Hebrew 9:27, it's one of us will face at the judgment arena of the living God. Adto gidang tanan sa ukmanan, ana pa ta magbasol, we want to go home. Like Luke 16, do you remember si Lazaro ug dato, yung dato, Abraham, please let Lazaro
goes back to earth to tell my 5 brothers to do the right things, to do the good things, in order that they will not come here in my place, here in this hill, kasakit, pait. Di pakalingga tong dato because he did nothing to Lazaro when they were both alive. Wa sige mo gutom nga Lazaro, wa niya pakana. Many people of the living God diya sa nakalinggat dito na siya impierno. Yang hangyoos Abraham ipadas Lazaro para ingon niya magsuon nga magtarong kay di ade impierno. Ingon si Abraham, no, kulit na ang lahat. No more chance that Lazarus will go back to preach, to tell your brothers to do the right things, because according to Father Abraham, to the mga propeta sa kalibutan nga nagwali para mabag-o sila. So pagkining dato nagbasol, nagmahay, pero ulahin na. Kining serban sa Ebanghelyo, pag-ulis siya nga galon, gisilutan man gitinglan sa iyang pagkaabusado, gitinglan sa iyang pagpabaya, gitinglan sa iyang pagka-unfaithful, dili maayong pinyalan, not good steward. Diya pa siya kalinggat, masayop diyang gibuhat sa diyang nakadawat na siyang silot. He was fired out. He was put into jail. Or else, he was killed. We don't know. Because this was only a parable during Jesus' time. Muna nga akong point, ngayon nga pa ta makalinggat nga sayop din atong gipanghimo sa diha nga di na maayo ang atong pamati, na sinati, atong nahimo, o ubang nagbisyo, unya pasta kalinggat nga nadaot sa drugs, pag girehab na, or else gipriso na, unya pa kalinggat ang pamilya, ilang anak di ay drug addict, naghimog binuang, sadyang patay na. Ang uban sad, unya nakalinggat nga nagbasol sila for using cigarettes, kay ginikutin na ilang baga, na cancer ba, anak pa sila kauna nga sayop din ang gibuhat. Ang uban, unya na karuna nga nabungkag niyang tibok niyang pamilya totally sa dihang gibuwagan sa iyang kalibin, gibuwagan sa ilang karelasyon nga di maayo, because he engaged in illicit relationships, either laki o babae. Diya pa siya kalinggat sa niyang gibuwagan sa iyang live-in, nga bungkag niyang pamilyang iyang gibiyaan. Natay mga gipanghimo, unya ta kalinggat, pagwa na, damage na, anak pa ta magsugod og hilak og basol. Anyway, believe me, there is no late for God. If you will repent right now for the wrong things that you have done, still God is waiting on you. He's open for your repentance. Jeremiah 31 verse 3, bisag unsa ka kadawtan ka makasala, still God loves you. Ang Ginoo gamahal sa imuha, gadawat sa imuha, andam siya sa pagpasaylo sa imuha, if you will repent right now. Mana may point is, ang mga pagbasol, mga pagmahay are always at the end. Because of this truth, please, una kamuhimog usa ka lakang siguroa nga sakto. Una kamuhimog usa ka desisyon siguroa nga di na sayop, siguroa nga di ka magbasol, magbahay sa kauliang mga adlaw. Kay kining servant in our gospel, gabasol ni, gisilutan man ni. Now, do you know what is a character? Character means you are doing although no one sees you. No one is watching you. No one is guiding you or monitoring you, although there's no CCTV camera, no eyes from the people around you, but still you are doing the right things. That is a character. And you know what? This person in our gospel, this is what I'm always learn from Mike Murdoch, John Maxwell, Rick Warren, great writers and evangelists in America, Julius Steen, monipirmo ilang i-mentions ng mga libro sa ilang mga teachings nga kining maong servant, he had a poor character, poor attitudes, pobre nga batasan, pobre nga kinaiya. Ngano? He was good when his employers
suhin, doing the right things. That's why, before nilakaw ang iyang mga agalon, siyagi gisaligan nga no, abilagbutan. Pero, igo man din serban sa kantang Great Pretender. Di ba na kantang Great Pretender? Nagtakuban man din nagmaskara man din yung tawana. Muna yung sa Mark chapter 4, may sikritong di mabutyag. Nakita ang iyang tinuod na batasan kanya sa diyang na'y nagtanaw niyang employers, amo. That the servant had a poor attitudes, had a poor behavior, had a poor character. When sa diyang na nagtanaw niya, sa diyang gibilin siya, sitig dumala, abing nagsitig iyas balay, abig siya na'y hawd sa ilang gipuyan, pero di ay steward raman ay siya, gipialan raman ay siya. Sometimes we have also these attitudes, these characters, ni inig maong tao. On this earth, all of us are temporary residents. All of us will die. We never own even one thing. 1 Timothy 6:7, pagimugso ni mo kay dala, as you go back to dust, you will bring nothing. Only God owns this earth. Your life individual owns by God. You have no authority over this earth. Wala ka. Way gahom ni ining butang nga niya. Pero, believe me, ang Ginoo gahatag ni mo gahom. But this power is only temporary, like what He did to Adam and Eve in Genesis chapter 1. Adam and Eve, take your all the creations in unity. Gipial ni Adam ni Eva ang kalibutan to utilize, to make it productive. Aron magamit, mapuslan. Inganin sadta. Pero sa pagkatinuod, we have no power over anything. Over everything. Even a single thing on this earth, we have no power. Di kita tag-iya. Only God owns this earth. Even Satan has no power over this earth. Believe me. Wa sa gipanag-iya. Bisan usa. Wala. Gawa sa sala, kana iya. Pero kining butang, kabtangan, anything, ang tag-iya, ang Diyos. So sometimes, we'll come to the point nga murag kita mo tag-iya. We'll come to the point nga murag di na ta mamatay. We'll come to the point nga hawd ta. We'll come to the point nga labihan ta. Ka manggilupigon sa tuwing sikataw. Pero this is what I learned. We want a big mansion, we want a big account, we want a big house, we want a big land, we want a big of anything, but once you will die, what is your size is the only size that you can gain once you are already 6 feet below the ground. Gustag dakong balay, dakong yuta, dakong kabtangan, gustag dako, pero kamatay nato, unsa imong size, maura ganing haom, nga yuta, nga imong mangkon, once you are in the cemetery, after 10 years, this is our ecclesiastical law. Sa ubang mga dioceses, ug katon ibalance na kung kuros, labi nagwa ka masiminto, wa ka mapansyon, wa kay ikagasto aron di kahilabtan. 10 years after, ug kato na alisdan kag laing lubong, adto na kas dakong kuros, ibutang imong bukog. Sometimes we forgot nga wa tayo panag-iya. Sometimes we forgot nga di kita mo tag-iya. Sometimes we forgot nga pinilan lamang kita niining kinabuhiya. Because of that, be good stewards. Kinanglan, sakto, tarong, faithful, buutan ka nga stewards nga pinilan sa tanang butang niining kinabuhiya. As what I have said, ang taong na ay great character, bisag way nagtanaw, maghimo ug unsay maayo. Palitan, you will go to comfort room and then you will not clean after using. You have a poor character. Believe me. If you will go to somewhere, you have a garbages in your pockets, then you will throw it anywhere. You have a poor character. You know what, my daughter Tia, because my daughter is trained by my wife, kaya nga naman kong wife,
nagalikan-o namong anything, cellophane, or candy wrapper, whatever, di ginan niya ipahagbong, iya binang taguas bulsa. Mo ni strength sa akong wife, so to speak. And you know what, ang akong anak si Tia, nakapanunod ani. Pag mangaon, wherever we go, ang akong anak may muunag kuha sa wrapper, sa cellophane kung gamot, sa D, ang B. Abi ko unsaon niya, abi ko ilabog, iya man diya pong taguan. Kay ngano, unsa lagi inahan mo may anak. What is mother, the same daughter? What is father? Like daughter, like son. Or what is the attitude sa amahan, mapanunod sa anak. Di ako nakarealize, sakto ang training nga gitudlo sa kong wife, sa kong anak. Kay kung imong ilabog ang imong wrapper, although it is a single or a very little matter, a little thing, pero it's a big deal. In the eyes of the living God, ngano, diya siya makaila, na you have a poor character, kanang ipanglabog-labog di mo na imong basura, ipanglabog-labog ng imong mga kinanaan, ipanglabog-labog di mo ng imong mga putos. When we buried our father-in-law, my father-in-law, you know what? Dito ko nakahibaw si Palay City, Negros, nga bawas na magda og pagkaon sa semeteryo, kay naay gitawag og city ordinance. Papirmahon ka pag nailubong nga di ka magdag slack sa semeteryo, bisan pag manaad ka nga hipuson ang sagbot. Ngano? Dagan sila kabantay, nga daga mo saad, palpakon man, ini gumag-inom sa Diyos, pan, ipanglabog mas kilid. Kung sige buhat sa City Ordinance of Sipalay City, bawal. May pirma ang isong alma nga, di gid pwede magda. After the burial, dito ang snack sa ilang balay, uli pa, ngadto sa laing baryo. Dito ko naka-realize, ngano ka? Pero later on, I understood, tungod kay daghang mga tao poor in character, poor in attitudes, bisag unsaog tudlo di gid kasabot, bisag unsaog paymangno di gid mo tuo. Mao ni rason. Mao ni ang hinungdan ngano nga dunay city ordinance nga bawal magda og mga rappers, magda og mga pagkaon sa semeteryo dito si Palay City. Mao ni akong discovery dito. Og kini nahitabo ni sa makadagang gayon nato wherever we go, in public utilities, wherever we go, when we bring everything, ato ra nang ipangtapon, ipanglabay sa tubig. Ako, I am very conservative. I am advocate nining atong environment, yuta, tubig, kinayahan. Mao ning akong principles kinabuhi. Mahal na sa Ginoo, dapat ampingan. Kung mahal nimong Ginoo, ampingi ang iyang givalue, ang iyang gimahal. Tubig, hangin, yuta, animals, kahoy, mantang doon natin advocacy to our environment. Instead, I will plant Jimelina. Instead, I will plant mahogany, although I have few. Kaya pamutol naman ang mga daan, akong alisdan og tanom og fruit trees. The hidden wealth in our modern society. Fruit trees, believe me. Somehow, all of you can see the results of what we are working for every day, every now and then. Mga bikan hours na ko, bikan days, I spend in farming, cultivating our land. This is it. Ngano kay mahal nako ang atong kinaiyahan. Mo nang sakitan ko nga inyong itapon bisagasang basura, di ato limpiwan ang mga public utilities, ang magsunod mo gamit, mag-suffer. If you have this kind of character, attitudes, I will tell you, I know this is very hurting statements, but this is the truth. You know what? When dog bites, it hurts. When truth bites, it hurts also the same. Nga kuningana ang atong gawi, we have a poor character, poor attitude. And you know what? God created you to have a great character, to have a great attitude, not a poor attitude, not a poor character. I want to retrieve that kinds of attitudes and characters na ginisize Ginoo to you, for you, when you were created by our Almighty God. Gigama kang ngilingig og karakter, genes, chromosomes, DNA, gibutang sa Ginoo sa imong pagkatao.
haan na karon kanang imong great characters, great attitudes. Use it, retrieve it, restore it, redeem it within you. Kay mao ni problema sa servant sa bangikyo, poor in character. Sa diyang way nagtanaw ang amo, iyang gikulata iyang mga kaubang sunugoon, nagbisyo siya, nag-abuso. This is what I mean. Pag way magtanaw, you are doing the right things, you have a great character. You have a great attitude. But way nagtanaw, you're doing the wrong things, you have a poor character. You have a poor attitude. For watching you, although no one sees you, only God. You have a great character right now. For listening me over radio, you have a great character right now. For helping our ministry secretly, for helping our ministry although you are in crisis, you are faithful. Therefore, you have a great character. Kaya ang tao na great character, great attitude, bisag a crisis, still, he will do the right thing consistently, persistently, no matter the situation is. Even the situation is worse, still, this person will continue do the right things. It is a concrete evidence that this person has a great character, great attitude. Manilanan sa tao na ay great character, way nagtanaw, maghimog maayo. Mao na bisag wa mo'y amo, busi sala, do the right things because it reveals your good character, your great character. If you are not rewarded by anyone on this earth, I know God will reward you for what you have done. I know daga mga panahon nga nag-agi ko mga krisis, problema, pagsuway, pero in Lord, look at my character. I want to prove that I have a good character, great character, as what you designed to me. I have a great attitude. Look at me, Father. Muna termina kong gibuhat. Panahon dalig mag-crisis ko, magka-problema, mag-agig mga pagsulay, burdens. Lord, look at me. Look at me. Look at me, Lord. Although He's always watching toward me. Pero, tao man ko ako inong Ginoo, tanawa Ginoo. Look at my character. Look at my attitude. Kay anha ma-appreciate sa Ginoo ang imong pagkaikaw. The real you, your inner character, your behavior, your attitude sa panahon na di maayo. Mo-reveal gali imong pagpadayog himog maayo. It means you have a great character. Pero galig maayo, maghimo ka, kay nindot yung paminaw, o di na, nindot yung paminaw, di ka maghimo, you have a poor character. You have a poor attitudes. And I would like to address this to all supporters, to all benefactors. Sa inyong crisis financially, sa inyong mga problema economically, sa problema ninyo sa inyong pamuyo, if you will give because you have, then that's right. Pero, if you will not give because you are in crisis, you made a wrong move. You made a wrong choice. You made a wrong decision because it reveals your poor character. It reveals your poor attitude. Kaya ang tinuod na tao na dunay great character, dunay great attitude, bisag the crisis, still continue doing the right things. Kung sa iyang gihimong maayo, iyang himuon, bisag magkinaon sa ang dagan sa panahon. See? Muna ako sometimes, Lord, look at my character. I am getting stronger. I am retrieving the original design sa Ginoo sa akong karakter sa panahon nga maluya ko. Wagi mangikana, maluya, di ganahan, kapuyon, paminaw nimo, lami ang kinabuhi, pero anha mang makitas Ginoo imong karakter, imong attitude. Panahog way lami. Nagtuo ba nimo wa kay problema? Sus, problema. Na ako mga problema. Conflicts with my wife, wagi mi ana. Pero kita mo sa dinyo, every morning gawali ko diri. Tanaw ninyo, mura ko may problema ni brother. It does not mean I am pretending. No. Ang tinuod, because my character is developed. My attitude is developed. Whatever the circumstances that I am in, I'm trying to continue with the grace of the living God to do the right things. Mao ni nga akong point. Anha makita imong karakter, imong batasan sa panahon way lami.
nagkrisis ka, nagkalisod ka, labi na kung way nagtanaw di mo. Anhag yun, mulutaw imong tinuod nga batasan kinaiya. Daga nato, we are hiding in dark places of our individual life. Ani ko magpakasala kay way nagtanaw nako, way kita, ani ko maghimog di maayo. Pero you forgot that God is watching you. Hebrew 4:13, everything is clear in the eyes of the living God. Sirach 19:23, everything is clear because the eyes of the living God mas tinaw sa 10,000 kamasiga sa adlaw. We forgot that. Monang we have our individual private places to commit mistakes, to commit sins. And it reveals your poor character, your poor attitudes. May nagtanaw di mo wala, do the right things. Nakas krisis o di maayong kaimtang, keep doing the right things. Anha mailas Ginoo that you are faithful, that you are a good steward, that you have a great character, that you have a great attitude, nga mao ang designs Ginoo for you since your origin gikan sa imong pagkaymugso ni ining kaliputana. Iyon si Kristo ang pinulan nga buutan tugyanan sa ngagalon ug mas daghan pa nga kabtangan. Once makitas Ginoo that you have a good character, good attitude, great character, great attitude, tugyanan kas Ginoo ug mas daghan pa. This is not overnight, but if God sees that it is your habit to do the right things although you are in crisis, that you are doing the right things although you are in different negative circumstances, God will bless you along the road. Will give you surprises in life. Muna akong pagtuo, nganong among yuta ni increase. Yuta sa akong mga uyuan tuwa, gitugya sa kuwa, hinay-hinay. Ngano, when I was young, I cultivated already our land, dayuta sa kong inahag amahan. Yung Ginoo, idsel kasaligan kas gamay, tugyan ng tikagdako. Dako, na magyuta ron na hinay. Natiubang gipanghanjag na, brother, palita, inkuwa paron. Darating din yan sa balang araw, mga kapatid. See, our finances before ginagmay, karon dako-dako na. So to speak, ako, tinuod mo ng akong gisulti, I need to reveal this to you para makasabot mo ba? Kay kung katugyanan gali kas gagmay, samot kas dagko. Kay kung kasaligan kas gagmay, kasaligan kas dagko. Sa una, our broadcast is only here in Hagna, in 4 corners of Hagna. Now, I am preaching worldwide. Yung Ginoo, itsil kasaligan mong kas ginagmay. You preach, you put your heart in whatever you have done in preaching my gospel. Although your viewers, your listeners were only here in Hagna way back 8 years ago. Kita mang Ginoo na, how faithful I am. The same heart, the same preaching, the same wisdom akong gi-invest sa pipila ka buok ug sa daghan. Pawaliwan kog na po, mauga pa na akong teaching kung pawaliwan kog 100 ka tao. Kung 100 ka tao kong audience, mo nang wali ha akong iwali sa 1,000. Ang wali na ko sa 1,000, mo na akong iwali bisag na po akong audience. It means kung kasaligan kas gagmay, kasaligan kas dagko. Mo ni rason kay yung Ginoo, pagkasaligan ka, tugyanan pa kag mas daghan. God will trust you more. Wealth, fame, favors, blessings, surprises. Why? Because you can be trusted by God. Ang wagid nako ma-increase ako ra kong height. Believe me. Tungod kay nakitas Ginoo how eager I am to learn, He allowed me to study in seminary, to earn masterals in theology, so to speak, to study in scriptures for 2 years. Ang gamay na kong nakatunan before, it grows. It blossoms because I have many mentors even right now. Dagan kong consultants, kasandigan sa panahon akong opinion maglibog ko. I call them. I talk to them. Mentors, help me. In business, na ako mga mentors. People who helped me before, pipila ka buok, karon nundaghan. Because God is God of increase, God of addition, God of multiplication, He is God of acceleration. He is God of expansion. He is God of more. Mao ni Ginoo akong giwali.
aron mahimong effective akong wali, iyan ang himuon una sa akong kinabuhi. Height try why gi-increase sa Ginoo sa kuha. Akong bravery, courage, faithfulness, yang gi-increasean. Wisdom, our assets, people who are working with me, yang gi-increase. Expansion sa atong ministeryo, radio, TV, newspapers, internet, yang gi-expand. Ngano, tingali, kitang Ginoo kasaligan ko. Mao na akong point, pag makita sa Ginoong kasaligan ka, kay you are doing the right things, bisan naglisod ka, you are keeping doing the right things, although gilisdan ka na, kitang Ginoo, how great your character is, how great your attitude is. Then, because of that, yung Ginoo, Ephesians 6:8, to be good at praise, ang maghimog unsay maayo, bisan gilisdan, dunay reward. Kamo, you are joining me. You are following this ministry for how many years already? Bisan sa inyong kalisdanan, di ba bileksyonist? Bisan sa inyong kawadon, bisan sa inyong kapaitan, bisan sa mga pagsulay, bisan sa inyong di maayong na sinati, still, you are joining me in that way. Although I cannot appreciate each one of you, I know God is appreciating already to each one of you for what you have done. Kay kung faithful ka sa usa ka butang, that is enough. Ang Ginoo will appreciate you. May Ginoo, pagka-faithful niya kong anak, labi nas ministeryo ni Brother Edsel, iblis ka. Pero may kalod, faithful ko nimo, bisag usa ka book, wa kay gika-faithfulan, nga grupo, organisasyon, kay og ganahan, okay, og di po. Then, what can you present to God? Lord, I'm faithful. Ginoo, are you sure? Pero ikaw, nga bisan nag-crisis, nagkalisod-lisod, bisan sa atong mga kasakit, still, you are faithful. May ka, Lord, I'm faithful. Ginoo, bitaw, kita ko, you are faithful. Bisan nag-crisis ka, still, imong gibuhi ang ebanghelyo nga akong gipawali sa akong alagad, si Edsel Closas. See? Mo na akong puwen. Pag may usa ka book, faithful ka sa imong kabinyoon, sa imong organisasyon, sa imong simbahan, sa imong trabaho, niining atong ministeryo, ang Ginoo ma-appreciate sa imo. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your Savior, Healer, and Miracle Giver. Ako mag-ampo nga mahimong faithful. Ako mag-ampo that you will have a great character, great attitude. Ebidensya, bisan sa iyong kalisdanan, bisan wala magtanaw, you will still continue doing the right things. In Jesus' name, as I declare, healing, miracles, blessings to all of you. In Jesus' name, with the Holy Spirit, naman sa pag-ampo sa mga birin. Saman sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been fired its way. God loves you.